ଚା ପିଇବାକୁ ଡାକିଆ ଚାରେ ଅଳ୍ପ ବିଷ ଦବା ଏମିତି ଘରେ ଯାଇ ପଡି ପଡିବ ଏଠି ଦେଲେ ଆମ ନା ହବ। पब्लिक डिमांड है 26-27 ସାର୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? କେତେବେଳୁ ଆସିବୁ? ଆସିବୁ ଆସିବୁ। ଜିତୁ ବାବୁ ଏବେ ଗାଡ଼ି ପୋଛୁଛନ୍ତି। पूरा गाड़ी चिक चिक मारुति जितू बाबूंकर तेरे तांको गाड़ी पोछी सारिकी अलग गाड़ी पोछिबे मो गाड़ी भी पोछिबे समस्त गाड़ी पोछिबे।